जोहार सलाम जेली को हिंदी दसरन और दाहुल न्यूज़ पे नाम दाहुल न्यूज़ रे सलाम को सगुन दाराम ऑलचिकी मिशन चालू कना 2025 साय सेरमा पूरा नोआ दो भारत जाकात रे सानाम टोठा रेन होड़ गे बोन बड़ाया उड़ीसा बिहार बेंगल आसाम जहां करे अब संताल होड़ मेना बोना से बांग्लादेश नेपाल भूटान जहां करे के मेना बोना अब बोन बड़ाया साय सेरमा पूरा कना 2025 ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱛᱨᱩᱜᱷᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱱᱩᱭ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱧᱮᱞᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱢᱟᱦᱟ ᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱢᱟ 1979 साल रे उन जखन रेन सरकार स्वीकृति एम लेआ आरे मेन लेआ जे ऑलचिकी मान चालू किया आर ओलोग पढ़ा लगी हो किछु बोई को छापाव लेआ मेनखान नीत ओका अवस्था रे चेद लेकाम ñेलेआ साय सेरमा ऑलचिकी जोहार गे नॉय 2025 साय सेरमा ऑलचिकी मिटन बयस 1925 साल रे आबोरन पंडित रघुनाथ मुर्मू गुरु गंके नॉय आविष्कार ले तबोना आदो उनखन गे जखन गे आबो बेंगल जहां तिना आबो संताली स्टेट मिना जहां करे मिना काट बोना ओना मुद्रे माने उनी बाछा दाड़े थेना से उनी बाड़ाई कान थेना जे आकारे इन ग्रहणयोग्यता मिना तिया जुदियो अब संताड़ा परसी गे पासना बाड़ाई थेना आदो एंते रहो ओय जबन नेल कादा अब पश्चिम बंगो सरकार पास्टा सेन कोन 1979 साल रे केन बोना डही रे तामा पाटा को चाल दी थेना ओना नुन मारंग कारीगल हमारे मिटन समाज रा मिटन दर्पण लेका जहां दर्पण ते अब बन ऑल बिला नौनकान जिनिस उनी आविष्कार बन थेना ओना ते पश्चिम बंग सरकार होय बारायती लिदा से उन समय जहां उद्गव थे काना जे ऑलचिकी रा जहां लेका गे उन वक्त तीन गान आबरन साधारण मनमी को नोआरा चितार रे मिटन माने पतियो से माने उनकाना अंतर खन जहां उनको उद्गव हुई लेन तको माने प्रशासन मिटन को बाध्य चल दिया उनी पंडित रघुनाथ मुर्मू आबो बाबन साराला खान होइतो दिन आबुआ जहां गणतांत्रिक व्यवस्था आबो जहां सरकार बन चलियो ओना पट्टा दारे नौन उनकान उन समय परिस्थिति रे जहां आबरन संतान एमएलए को तहे काना मंत्री को तहे काना नुकु को ओना को बाड़ाई थी लिदा उनका कते ओडे जे एम हुईना जब एम कते माने जहां तिन आबुआ कमी हुईना सबंग ओना ओना धा आबो दो ओने जे को एम किदा सरकारी स्वीकृति भाबते सरकार एमा दिया नोआ हम मिटन उडी मारांग तारपर परवर्ती भाव मिटे राजनीतिक भावते तीन गान को चिका किदा ओना बाबन बुझे गे onte da armen na do banua ado jai ho no je abo nito noy olchiki mission abo jos jaha 25 bon lei 2025 tare noa abo tamam manmi abo bharat borsaran manmi ho abo bharat bairan ho noa leite ko chinta bhabna ida kintu noa chinta bhabna 100 বছর রে abo babon kami dare kaoda सरकार হবন আঙ্গচ্ছ দাঁড়ে কাও দিয়া एंतर हो आबो विभिन्न आबो जहां तीन संगठन मिना काट कोना जहां दो नोआ चिताने चर्चाया जेमन वेस्ट बंगाल संताल टीचर एसोसिएशन आबो भारत जगन मजी पारगना महल आबो राइटर्स एसोसिएशन नोका उडीगान आबो मिना काट कोना ताले नुना गान संगठन माने नोआ हो मिटन आबो दरकार कना आर बारपे दिन खान गे 2025 नावा शर्मा बोलक कना माने যখন গে আবো 2025 রে বলইরা সাই শর্মা রে লেভেট কি দেয় তাহলে তো আবো মিড বছর ঠিক বন চিকা দাঁড়িয়া যে আবো যাহা কুকুমু বন গেলদা 2025 রে আবো মিটেন অলচিকিরা সাই শর্মার না মিটেন অনেক জায়গার বন গেলা নোয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠান কাতে কিছু রাজনৈতিক ঘর সরকারি অনুষ্ঠান কাতে নোয়া কো প্রচারা যে মারাং করা কিন্তু বাস্তব রে আবো তিনে গান सरकारी भावते ऑलचिकी प्रचार ना अब सांगठनिक भावते तीन हर अब तीन जुदी बन मेना अब जुदी भारत लेकाते बन मेना भारत वर्ष रे जहां तीन अब संताल मर्मी को मेना को 2000 लेखा लेकाते अब जुदी बन मेना प्राय
abo 74 লক্ষ 2011 রে abo bon nyela kat ko mane ona census re tale 2025 te abo to koti ko paroma bharat borso re tale nuku nuna gan hor abo একবারে 2025 রে উনি গান হড় বনা বন সেনা চদাড়ে ko abo বিভিন্ন শাখা সংগঠন যাহা ko abo নুঙ্গানা অরাজনৈতিক সংগঠন চালাক কানা নুকু মাধ্যম তো বন করা দাঁড়ে কাঠে চমিটেন নিতক্ষণ আগে বতর বুঝুক কান গিয়া মেনদবন মেনেদা 2025 অলচিকি মিশন সানাম হড়কে বিভিন্ন কাজ করে অলক কানা রোড করে রোড ধারে করে যাহা আবো বিভিন্ন রকম ওভার ব্রিজ করা ওভার ব্রিজ লাতার করে অলক কানা নাপায় কথা কানা মিটেন প্রচার না দরকার মিলা কিন্তু নোয়ারে বাস্তবতা আর আবো সরকার তিনে বন নোয়ারে বন বড় চ দাঁড়ায় কানা আদো নোয়া নিতো যদি বন জেলা 100 বছর পূর্বে রহ অঙ্কা ভাবতে কিন্তু আবো নোয়া ভাষা চিতান আবো বাবন আঙ্গচ্চ দাঁড়ায় কা যাহা তিন আবো স্টেট রে মেরা কোয়া ওই যে আসাম রে কিছুদিন আগে গে ওডে বড় মিটেন ঝালকা গে একবার কেজি কোন পেজি পর্যন্ত ওডে মানে অর্ডার কো উচ্চ কিতা নোয়া মিটেন ওডি মারাং স্বীকৃতি ওডে তিন গান কো কমি দাঁড়ায় কানা যেহেতু ওডে আবো আসাম রে একটু কম গীতা বনা কো আসাম রে যদি বন জেলা 2 লক্ষ 13,000 লেখা 2011 সেন্সাস রে কো মিনা কো এনতের উনু মারাং অর্ডার কো জাম কাদা তিন গান onde santal কো লাগাও চ দাঁড়ায় কানা onde santal hor ko jahan হ্যাঁ সান্তাড় কো santal ko ঠিক হ্যাঁ আদো নয় যে ইᱧ মেন দো মানে আবো 2003 রে 8 শিডিউল এন তাবনা ওনা সাথে যদি বন নেলা 22 টি ভাষা সানাম কোতে 8 শিডিউল কানা উন অক্ত আবো যখন বন জাম কাদা ভাষা তাহলে ওনা কো মুদ্রে যদি বন নেলা কিছু কিছু ভাষা আবো তাহলে জনসংখ্যা আধারতে আবো কা থকরে মিনা কোনা যদি জনসংখ্যা আধার যদি বন নেলা ভারতবর্ষের 22 টি ভাষা তার মধ্যে জনসংখ্যা আধারে আবো 13তম স্তরে মিনা কোনা 13 বাদ কাতে আরো 9টি ভাষা 8 শিডিউল মিনা ওরা তো উঠি লাহা কোন তাহলে উনকু ভাষা যেমন নেপালি কোঙ্কনি মণিপুরি নৌকা উডিগান ভাষা মিনা উডি সংখ্যা কম আবো পশ্চিমবঙ্গের যাহা তিন হড় মিনা কাট করে 2000 লেখারে যদি আবো মানে 11 লেখারে 24 লাখ লেখা মিনা বনা উনকু ওনা করে মণিপুর উনুক গান ওনা ভাষাভাষী তাহলে উনকু সানামা অনকানা কমি কসনি নোয়া মাধ্যম তে চালাক কান তাকো আর যদি বন নেলা ত্রিপুরা রে কানি উগানি ননকান বারিয়া আদিবাসী ভাষা মিনা অথচ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বাই জাম কাদা এনতের ওডে মানে রাজ্য রে মানে ওডে ওনা আবো নডে দার্জিলিং রে যেমন নেপালিতে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ চালাক কানা অনকাগে কিন্তু ওডে হো অফিসিয়াল ভাবতে কমি চালাক কানা ওনা বারিয়া ভাষাতে ত্রিপুরা তাহলে ননকা জেলা কানা বিভিন্ন জায়গা রে আবো পশ্চিমবঙ্গ রে নেপালি কো চালাক কানা এনতের 2000 আবো মনে কর 12 রে অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ না অর্ডার বন জাম কিদা বেঙ্গল গভর্নমেন্ট নিত পর্যন্ত আবো বেঙ্গল রে আকা করহ নিত পর্যন্ত অফিসিয়াল তে ভাবন মানে ব্যবহার চদাড়ে কাটবো হয়তো কিছু মানে অফিস জায়গার বোর্ড অল কাদা ইনা ব্যতীত নো আর বাং নেলা কান তাহলে নয় যেমন নেল কিদা কিছুদিন আগে আলে পুরুলিয়া বই মেলা রে যে এমন মিটেন অর্ডার কোডুক কিদা যে প্রাদেশিক ভাষাতে কোনো অনুষ্ঠান বাঙ্গানো তাহলে নোডে আবো যদি বন নেলা আবো 8 শিডিউল ভাষা আর নোডে আবো 13তম স্তরে মিনা কাটবো না মানে জনসংখ্যা আধার রে ওটা কই আর নটি আর বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠী ওনা আবো খন দানো না তাহলে নয় যে বাবন কমিরে বাবন লাগা চো দাঁড়ে কাদা নোডে মিটেন প্রশ্ন আবো চিতার রে পাড়া কানা যে বিভিন্ন গণসংগঠন বিভিন্ন সরকার সে নোয়ারে সরকার তন্ত্র যাহা তিন আবো আদিবাসী কো যাই সান্তার কো নেতা মন্ত্রী মেনা কাট কো নোডে হম কিন্তু নোয়া অনুচিতার প্রশ্ন রাখা করে আবো চিলকা ভাবতে 2025 রে আবো ওনা মিটেন বিজয় সম্মেলন লেখা সে মিটেন রিস্কে বন জাহিরা 100 বছর নুকল ইন্দিন মানা রিস্কে জাহির দ নোডে গে আবুয়া প্রত্যেকটি স্টেট রে যদি আবো বন নোয়া ভাষা বন বিকাশ দাঁড়িয়ে আবো যদি বন জেলা নয় হলা মানদে ঝাড়খণ্ড রে যখন কে সরকার গঠন না আর ওনা গঠন পর শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে রামদাস সরেনে নিয়োগিনা ওডে জেলা করা ক্যাবিনেট রে কো পাস কিদা
जे बेंगल हा को हिजुआ मिटन टीम बेंगल रे चिलका संताली मीडियम चला कना ओना को नेला तारपर ओडा हा को उनकरा व्यवस्था को अनहरी को चालू लगी ताले नय ताले 2025 रे जुदी नोआ को कमी होरा हुआ ताले ओना लगु ते आर 3 दिन लगा आर तो 25 बছর लगा ताले नोंडे हो अकाठे चो अब माने इnye मेन दो जहाटे के अब 25 साई शर्मा बन मेन दा 2025 नोंडे अकाठे चो गोड़ार गोलब अब पंडित रघुनाथ मुर्मू जहाय मिनाय तबना उड़ीसा डानबुर से जन्म कते नुनो गान अब यो माने मेन अब माने चिकी मात बना भारत वर्ष रे नोआ होते अब तुल बाड़ गिदा बन आर नितो ओना राज्य रगे ओंडे एखन अब संतार ये मुख्यमंत्री मिनाया जहाय दो नवचरण माझी इत पर्यंत नौकाना माने ऑर्डर बाय उडुक दाड़ेदा जे नोडे आबो संताड़ीते एगो केजी कोन केजी तो कोन पढ़ा दाड़े कुकली को तो हो ना जाएगा फोन के कुकली को तो नो नोडे खोन गे इने हो से सनाम होड़ा के होय तो कुकली हुई दाड़ेया नीत जहां पोजीशन रे आबो मिना बोना संताल हर को विशेष करे आदिवासी को मुद्रे आबोरन राष्ट्रपति मिनाया पश्चिम बांग्ला रे हो पे गोटान मंत्री मिना को 14 गोटान गान एमएलए मिना को बारिया एमपी मिना किने एनते रहो सरकारी भावते जहां लेका ओलो पढ़ा हुयु दरकार कना ओना बांग हुयु कना नोआ मेटेन कुकली पश्चिम बांग्ला दो तो जहां लेका ओलो पढ़ा हुयु कना केजी खोना बीजी धरी ओलो पढ़ा हुयु कना बोर्ड को बनुआ माचेत को बनु को ठीक ठाक को पुथी पोतब को बनुआ नोआ को दो समस्या मिना मेनकान उड़ीसा पोनत रे आबोरेन मोहन चरण माझी गंके संताड़ हड़ कनाय नुई मुख्यमंत्री मिनाया झारखंड रे बाबार धाव हेमंत सोरेन गुरुजी शिबू सोरेन रेन कोड़ा बार धाव मुख्यमंत्री कना नित पर्यंत ओंडे ओलो पढ़ा संताड़ी ते चिकी ते ओलो पढ़ा बांको कोराव दाड़े कावदा आर नोते बोन मेनदा ऑल चिकी साय सेरमा पूरा आर 100% आबो बोन सेचेदोआ नोआ संभव कना नीत को जपित कदा ओने ना को स्टेट रेन निये कथा जपित निये होते मेनेया जे ओंडे को सावता सुसरिया चेद को चिकायदा नेता मंत्री को माहेगे ओना साव सावते ओंडेन को सावता सुसरिया को आर नोन को खाली नोटिफिकेशन को जारीया कथा ते को मुचाते को मेनेया आम किम नेलेया संभव कना 100% ऑल चिकी साय सेरमा रे 100% हड़ को ऑल चिकी अब से संताड़ ते अब ओलो बोन पढ़ाव दाड़े अब आमा चे मोने है नोआ जे आबो बोन मेनेया नितो आबो मुद्रेगे इंदिन में आबो साय शर्मा बोन मनावा आ साय शर्मा मानाव मांग रेगे आबो किछु किछु बितर्क जदि बोन गेला किछु दिन मांग आगे जदि बोन गेला आबो सोशल मीडिया रे बोन गेल किदा आबोरन माने जहां सिरिंग सिकरिया के जदि बोन मेना सिंगरे सोरेन उनी मिटन माने नोआ माने आबो बिनिट लइते मिटन उनका टैलेंट सर्च परीक्षा ना मिटन एडवांटेज लिका उनी रोड उछल लिदा ओंडे आबो बोन नेल किदे झारखंड आबो याना संताल परगना रेन सामुल गंके चिलका भाबते ओंडे अपमान का दिया माने एमन भाबते उनी ओनाई निथो अनकान कथा आबो जे निथो जदि आबोरन संताल को नोनका माने नोनका को बाखेड़ा ताले नोनोडे के आबो मिटन डिबेट तो हिजु कान गया एंते रो चला कान गया चला दो उडिगान मांग काना एंते रो आबो आरो चिची दरकार मिना नोआ को जदि आबो जदि सक्सेस लगा ये को नोडे खन मिटन कुक मुजु काना जे आबो जदि नोआ सनाम जदि अबर 2025 बन सक्सेस आ नोडे केंद्र सरकार नोडे राज्य सरकार साव सावते उनी आर ओना कोरन जहां तिने उनकान को नेता मंत्री मिना का को संताल रे माने संताल समाज को ताते केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो विभिन्न राज्य सरकार हो आर साव सावते आबो संताल जहां तिने संगठन मिना का नुकु जुदी मिड सुर को लड़ेया से मिड सुर को नोआ को मेना ऑटोमेटिक होतो 2025 रे बांगरो आबो मि दिन बन सक्सेस हो दारे नोआ द चिलिका नोआ आर्मी टेन होरा चिलिका जुदी बन मेना केंद्र सरकार रे आबो नित पर्यंत 8 सुडुला आबो 21 बছর पारामिना आबो नित पर्यंत टाका रे ऑल चिकी बाबन ऑल चदाड़ेदा नोआ मिटन आबो संगठनिक सजातिने नेता मंत्री मिना काटकुआ नो आबोरन शिक्षा मंत्री जाय केंद्र रेन ये प्रधान नुई आबो बाबन ये दाड़े दिया से आबो प्रधानमंत्री नोआ बाबन बाध्य चदाड़े दिया
ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱨᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ সৃষ্টি ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮ ᱵᱮঙ্গᱚᱞ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱯᱨᱚᱛᱤᱴᱤ ᱨᱟᱡᱽᱡᱚ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱵᱚ পোস্ট ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮᱠᱚ ᱱᱤᱭᱳᱜ ᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ বিভিন্ন দপ্তর রে আবো যাই সান্তালি ল্যাঙ্গুয়েজ তাহে কান তাকোয়া সান্তালি মিডিয়াম তে উনকু কিন্তু ফর্ম ফিল আপ বাকো জাম দিদা নোয়া কিন্তু আবো আওয়াজ না দরকার বিনা নোয়া কিন্তু অলচিকি 2025 মিশন যাবন মেনদা নোয়া মিটেন বাদক কানা আবো এনাউন্স যাহা মিটেন মিনা কেন্দ্র সরকার রা বোর্ড ওনে যতক্ষণ আবো ল্যাঙ্গুয়েজ লিখাতে নোয়া যে আবো 22 টি ভাষা বন মেনেদা ওনা মুদ্রে মানে নিতো মানে 20 টি ভাষা ওরা এনাউন্স রে মানে সেলে রাখানা মানে যাহা করে আবো কেন্দ্র শাসিত মানে বিভিন্ন জায়গায় কেন্দ্র সরকার না যাহা স্কুল কো যাহা আবো কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সে নৌকানা উনকু ওনা ওনা ওনারে সেলে লেনকান ওনা করে আবরণ যাহা গিদ্রে কো পড়া কানা উনকু কো ওনা কো হাতাও দাঁড়ে না মিটেন ক্ষমতা হুই কথা কো মিটে অপশনাল সাবজেক্ট হিসেবে কিন্তু নোয়া হনি পর্যন্ত বাং সাকসেসফুল তাহলে নুনা থক রে আবো তিন মনে কর টাকা রে বাং অল লেনা চিকিতে দসার দো আবো মনে কর মানে ওনা কেন্দ্র সরকার মানে ওনা যাহা বন মিতা কান ওনা থক রে আবো বাবন সেলে চদাই আবো ল্যাঙ্গুয়েজ লিখাতে আদো নোডে কিছু কিছু জিনিস রে নেলা কানা প্রধানমন্ত্রী আর আবরণ রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন আবো 30 জুন পণ্ডিত রঘুনাথ জন্মদিন রে উনকু অলচিকি তো অলকাতে কো টুইট দা আদো ওনাগে মিটেন আবো যদি মনে কি আবো 2025 অলচিকি মিশন আগে সাকসেসফুল যা অফিসিয়াল ভাবতে করা দরকার বিনা তাহলে নোয়া আবো দরকার বিনা মেলুতু বিনা যে আবো চিকা কাতে নোয়া জায়গা রে আবো মানে কেন্দ্র সরকার ভাবতে বন লাগু চড়াইয়া তবে তো আবো রাজ্য সরকার অনকা ভাবতে প্রতিটি জায়গা রে আবো বন মেন দাঁড়াইয়া আর বন আঙ্গচ্চ দাঁড়াইয়া নোয়া কো মিটেন উডি মারাং এটকেটোড়ে রে সিরজেও কানা আদো নোয়া এটকেটোড়ে চিকা কাতে বন সহলেয়া আদো ওনা এটকেটোড়ে তালা থেকে আবো তিনে গান নয় জিন মেনকে আবো ভারতবর্ষ রে 74 লক্ষ 2011 সেন্সাস লেখাতে আবো চিকা কাতে নিতো বর্তমান যাহা করে সেচেট ব্যবস্থা আবো মারাং কানা সেই ল্যাঙ্গুয়েজ লেখাতে হোক মিডিয়া মাকাতে লেখাতে হোক মানে আবো মানে ইনতে নেলদা আবো যাহা তিনে আবো ভারত রে নুনা গুরুত্ব বাকো বুঝদা আবো সান্তাল মা অনু গুরুত্ব বাবন বুঝদা তাছাড়া 2025 অলচিকি মিশন তিন এটা আগে মিটেন রাওয়াও কো নোয়া মিটেন আবো প্রত্যেকটি জায়গা রে আবো সানাম কিছু আবো কিন্তু নোয়া জায়গা রে পৌঁছা দাঁড়িয়ে কা সানাম কিছু আবো মানে মিটেন মানে বেনাও মিটেন মনমি লিকাবন নিতো দবন রূপ লেবন নেল নাম কিয়া কিন্তু অনকা বাবন নেল নাম দা কিন্তু বিদেশ রেন হর সে বিদেশ যাহা দিনে অনকান বুদ্ধিজীবী হর নোয়ার না চর্চা আবো যদি বন নেলা কাঠেচ্চো আবো সান্তাল সমাজ সে সান্তাল আদিবাসী কো আজে উনুক মানে মারে ভাষা নোয়া ভাষা মানে যেমন ইংরেজি যাহা তিনে কো উনকু কো রিসার্চ কাদা আকু ভাষা চিতা उनको को बुझ कदा जे आरो अंकन ची भाषा बिना ओना भाषा रे चीज चीज उपादान बिना ओना रिसर्च कते को पाजाई दा तीन जदि बन जाला अबो भारत वर्ष बाहर रे 13 टी कंट्री रे 13 टी विश्वविद्यालय रे अबो नोआ ओलो पढ़ा चला कना आ रिसर्च चला कना किछु किछु ओलो पढ़ाओ चला कना किछु रिसर्च चला कना रिसर्च सबसे बेसी चला कना ताले चिदा को रिसर्च जे नोआ भाषा रे जे अंकन चीज अड़े मिना चीज अंकन शब्द मिना जे নুন শর্মা টিকে বিনা নৌকার অবস্থার আর চিট অনকারা নোয়ারে মানে সম্পদ দেখা দাঁড়ায় যে যাহা আলে কো ওনারে হর সামটাও কাতে আলে ওনার লাভজনক লে যাম তাহলে ওনা যদি বল আবো যদি বল লেখায়া আবো যেমন আমেরিকার না শিকাগো ইউনিভার্সিটি মিচিগান ইউনিভার্সিটি নতে আবো যদি বল জেলা নরওয়ে অসলো ইউনিভার্সিটি যাই আবো পিও বোর্ডিং নরে ভারতবর্ষ রে হেলিনা বারিয়া ওনে মিয়া ভলিউম বেনাও কাতে অসলো বিশ্ববিদ্যালয় সেন কাতে পিয়া ভলিউমে ওডে পুরো বকাদা তারপর ওডে আবোয়া ওনা বিশ্ববিদ্যালয় রে আবোয়া হরো বাঁধে কো আবোয়া সান্তাল হরো বাঁধে কো ওডে মিটেন ইয়ে লিখা মিটেন জগা দহ মিনা মিউজিয়াম কো মানে ওডে স্মৃতি লিখা হ্যাঁ মিউজিয়াম কো বেনাবা হ্যাঁ মিউজিয়াম লিখা তো অনকাগে আবো যদি বন নেলা আবো মানে বিভিন্ন জায়গা মানে ইংল্যান্ড রে সাসাত আর জাপান রে টোকিও
ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱢᱫᱟ ᱤউনিভার্সিটি eto bhabte abo Japan judi bon nyela udi kom hor eto technology dik tege ado unku ko panjay je akata bhasha re chip mane onkan gun mina tale onde khon abo bon laha chala kintu bidesh ren hor ko bujh dare kana abo bhasha rena tina mane morjada node khon tina gan kichu abiskar ganoa kintu abo bharat borso ren abo sarkar ma bange আর সাথে আবো যাহাতিনে নোয়া যাহাই বো রড়ে দো কেরি এগুয়ে বো নোয়া ভাষা নোয়ারে চিতারে আবো অনুগান অনকানা মানে এই 8 শিডিউল কাতে যাহা আবো রিস্ক ফুর্তি লিদা কো নিতো ওনা চর্চা কাতে যে আদো হারাপুর কাতে আবো বন মিটেন মনমিলকান বেনা অনকানা চিত আবো অভাব অভিযোগ বেনা নো নো কো ওনা কো বন পাঁজা আডুগা নো নংকানা চিন্তা ভাবনা তো কিন্তু Oke, উড়ি abo কম জানো bhul bhranti jaha ko huyuk kana, পাড়া গো jaha পাড়া ko তো চিন্তা jaha ভাবনা চিকা ko abo ha nit porjonto ma undin khon chikao kada bon babon chikao kada ona do bang Paschim Bangla re jemon olok padha huyuk kana madhyamik ko em kada HS ko em kada college koren ho বিশ্ববিদ্যালয় koren ho padhao huyuk kana menkhan noy khato macha din te ar kichu din bad khan ge 2025 ha bolok kana ar mi serma ate amag che mone huyuk kan tama oka lekare noa bon success dareya ফুলফিল 100% বাং রেহᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱲ ᱟᱹᱛᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱯᱚᱦᱪᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠᱴᱤ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱯᱚᱦᱪᱟᱣ ᱪᱮᱫ ᱯᱞᱮᱱᱤᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱠᱟᱱᱟ প্ল্যানিং ইᱧᱟᱹᱜ মনে ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟᱭ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ মানে যেমন ফেক এসটি মানে যাহা সার্টিফিকেট চাওয়াই লাগি ইউফাও যেমন তেয়ারিনা অনকাগে নোয়া চিকি মিশন চিকাতে সাকসেসᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱟᱢᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫ ᱪᱷᱟᱢᱰᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ তাহলে খায় নোয়া মিটেন হরা কানা নিশ্চয় যদি সান্তাড় আদিবাসী কো মিদোয়া ইনতুñ মনেয়দা একালতে একবার প্রত্যেকটি স্টেট রে অনকাগে আবো বন দাবন হাতাও দাড়েয়া নোয়া বেগর আর চি যে আবো যাহাই কবন মানে কিছু কিছু জায়গা রে বন অল বিলিদা সে যাহাই কো আবো বন পড়াওইদা ইনদিন মেন্দা আমেম পড়াও কেয়া আরো 10 জন চিকা কতম পড়া চকুয়া টেকনোলজি মাধ্যম তে নিতো তো আর মানে ওড়া ওড়া সেন হ সম্ভব বানুয়া নিতো যে পড়বেন আবো টেকনোলজি আবো আবো গুগল রে ট্রান্সলেট গানো কানা তাহলে নুনে গান আবো কিছুদিন পর খাগে আবো গুগল জাগে কুলিয়া ওনাকে অ্যানসার এমা তাহলে নুনকান দিন রে তাহলে আবো যদি টেকনোলজি বন ইউজা তাহলে খান আবো নিতো প্রত্যেকটি ওড়া রেগে আবো নংকানা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল মেনা তাহলে নুকু ঠেন আবো পৌঁছা গানো নিতো নয়া ব্যতীত আবো জাপান বন নেলদা টেকনোলজি থেকে দিশমে জয়া ওটা ধরতি জায়গা মানে কম হড় বেশিবা আবো পশ্চিমবঙ্গ রে উনো হড় বনু পশ্চিমবঙ্গ রে ভারতবর্ষ বা বহুত দূরের কথা পশ্চিমবঙ্গ ইনি হড় বনু এন্তের গোটা দুনিয়া উনকুরেন ইঞ্জিনিয়ার কো নির বাড়ায় কারণ তাহলে নংকানা চিন্তা ভাবনা আবো যদি উনকু সানাম অর্থে যদি বন পৌঁছা আবো অলচিকি মিশন আবরেন হড় যদি আবো বন বাড়ায় চো দাঁড়ায় কোয়া যে অলচিকি গুরু গমকে নৌকায় আবিষ্কার করা কম সে কম ছবি নেল হো যে ছবি নেল কাতে হকো বুঝমা যে এনওয়া দো আবো অলচিকি কানা গুরু গমকে পণ্ডিত রঘুনাথ বড় বেনাও কাদে তাহলে নওয়া একমাত্র টেকনোলজি মাধ্যম ছাড়া কিন্তু নেলদা সহজ উপায় খুব কম আবো যাহা তিনে সংগঠন কো বন কমি এরকম মানে অনকা ভাবতে আবো টেকনোলজি বাবন ইউজ দাঁড়িয়া কানা তিন যদি সবকা মে 1 কোটি মানুষ মেনা বোনা ভারতবর্ষ রে মানে 2025 হিসাবতে যাহা মোটামুটি আয় মনে কানা তাহলে মিনিমাম যদি আবো মানে 50 কোটি হড় যদি 50 লক্ষ 50 লক্ষ হড় যদি নোয়ার টেকনোলজি ইউজ কো নয় মোবাইল ইনতি মেদা অন্য কিছু দেবা আমি তো লটু লটু যন্ত্র হইনা আমকানা দেবা নট আবো মোবাইল মধ্যে অ্যান্ড্রয়েড মধ্যে তো বহুত কিছু অপশন মেনা বহুত কিছু অনকা অ্যাপ মাধ্যম তে আবো দিশম হড় তালারে নংকানা আবো বন প্রচার দাঁড়িয়া সহজ ভাষাতে জায়গাতে কো চিদা বাংকো চিদা আর নোয়া কো আবো সমাজ রে জানকারি হ এম দরকার কান তবে এখান গে আবো মিশন অলচিকি আবো বন উরুম দাঁড়িয়া তো একদম সাকসেস দাঁড়িয়া গᱚᱝᱠᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ 50 लाख हड़ माहा अड़ी मारांग मेटन स्केल रे अड़ी मारांग मेटन परिमाण अड़ी मारांग मेटन फिगर कना
मेखान अब नेलोग कना नोना न्यूज को से जहाना बुझ रेना बुद्धि विद्या ᱧᱟᱢᱚᱜ रेना अब हर को अभी कम हर को नेलदा बांग दो 5,000 गान हर को नेलेया एटा एंटरटेनमेंट को दो को नेलेया आदो उनको गोठेन हो नेहर तहन कना नेहर पास्टा से कोन जहां एंटरटेनमेंट वीडियो को बनावे को जे नुकु हको गड़ो मा नोआ को छारा पासनाव लगी ऑलचिकी ओड़ा ओड़ा दुआर दुआर सेनोग मा से जहां को नेल दा ओलो पढ़ा बांग को बड़ाया उनको ठेन हो नोआ सेटेर दाड़ेया नोआ प्रमोट अडिगे दरकार कना ओके मुचे रे चे संदेश में एमा को 2025 जहां साय शर्मा पूरा कना 100% अब चिकीते अंतत ᱧᱩᱛᱩᱢ हको ऑल दाड़ेया मा नोंकाना चे वार्ता में एमा को खाटो मजाते ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱵᱟর্তা ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠᱴᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱮᱫ जे अब सरकार पास्टा सेन खन नितगे मी बछर भीतर रे ओनकाना किछु अब जे एक बारे माने रान जी मी जम लिखान गे अब अब बन बेसतर ओनकाना दिस हुदिस तो बांग नेलो कना तबे अब समाज पास्टा खन जहां अब संताल समाज ना काठामो मेना माजी सिस्टम मेना अब जुदी प्रत्येकटी माझी को जुदी नोआ रेबन चेगाव दाड़े कोआ जे माझी को जुदी नोआ मिटेन आकु दायित्व को हताव दाड़े अब ओना बन बाध्य चो दाड़े कोआ ताले प्रत्येकटी माझी जुदी आकु मिनिमाम अब माने आकु जुदी आतोरे बछर दिन 6 मास जुदी उनका क्लास को करा चो दाड़े कोआ विभिन्न प्रत्येकटी आतोरे आबरन ऑलचिकी जाना आबरन बाबू मय मेना कोआ नुकु के उनको पारिश्रमिक एम काते माने फी पारिश्रमिक एम काते नुकु को जुदी को बहाल दाड़े को आबर माझी हर को इनतेन मेनदा अनेकटा आबो लेकाते आबो समाज रे जहां तिना हर मिना काटवा अंत किछु हो आबो बन नवा ऑलचिकी मिसर बन समिल च दाड़े को आबो जहां ऑलचिकी सानाम हर बन मेन थारा पसरा जे कम से कम ऑलचिकी नेल चिन्हमा नोंकाना मिटेन आबो जहां मिशन बन लई चोइदा जुदी जा सानाम हर दवा को पढ़ा दाड़े जहां बयस को सेन कान तको उनी पढ़ावरा उपयुक्त नितो बनु तया उनकान को हर पर्यंत पहुंचा दो नुकु माझी हर को दाड़ेया नोआ व्यतीत उनकारा किछु उनकारा माने माने बांग जेदू बांग नेलो करा जेदू ना छोड़ी जे आबो समाज रे आबो 2025 ऑलचिकी मिशन बन सक्सेस दाड़ेया नोआ गे अरदास जे नुकु ठेन भरसा कते नुकु जुदी को आंगस तबना तबे खान गे आबो सक्सेस हुई दाड़ेया नोआ गे एकाल माझी आबोरेन खामखुंटी कना को अब सावता समाज रेन अतुरेन खामखुंटी कना को समाज रेन खामखुंटी कना को नुकु को मने लेखान आबो अडी मारांग मारांग कमी और अडी किसड़ गया अडी बुसड़ गेता बना आबो रोड को आबो चिकी को सनाम गे आबो सनाम लेकानते आबो बाबुन रेंगेया सनाम लेकाते आबो बन किसड़ गया और नोआ ऑलचिकी मिशन सनाम होड़ते बन नोआ बन सक्सेसा अड़ी अड़ी सराव गोंके दाहुल न्यूज रे उन घड़ी ऑक्तो एम खातिर ते आर दा नोआ मिशन ऑलचिकी बखराते नोंका दमान कथा को मेन होते ते मान खान तीन लेका तरंग मुचेदा मुचे रे जोहार गे जोहार गे।